ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دان ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج شوال المکرم کا جمعہ ہے اور جمعہ کہ ہم تمامی حضرات کو دلی مبارکباد دیتے ہیں۔ مذہب اسلام دنیا میں امن، شانتی، بھائی چارے اور خوشحالی کے پیغام کو دینے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب جبل سور سے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، تو آپ کے اس پیغام کو وہاں پر موجود کسی بھی شخص نے نہیں مانا، اور اس کے بعد اس قدر ظلم و تشدد اور بربریت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کی گئی، اور تمام مسلمانان مکہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ نبی کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائی شمع رسالت کے پروانے ان تمام ظلم و تشدد اور بربریت کو برداشت کرتے رہے اور حق کا پرچم اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے حق کی صدا بلند کرتے رہے۔ ظلم کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام پر ظلم و تشدد کیے جاتے تھے۔ حضرت بلال جن کے غلام تھے، ان کے مالک نے آپ پر اتنا ظلم ڈھایا کہ آپ کو گرم گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا اور کوڑے برسائے جاتے تھے۔ حضرت یاسر عمار کو شہید کیا گیا اور تمام ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، یہاں تک کہ رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بے پناہ مظالم کیے گئے۔ جس وقت آپ طائف میں امن و سلامتی کا پیغام لے کر کے گئے تو اہل طائف نے آپ کے ساتھ انتہائی درجے کی بدتمیزی اور بدکلامی کی۔ جب آپ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو اہل طائف نے اپنے علاقے کے بدماش چھوروں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ جو لوگ اپنے پتھروں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں اور پنڈلیوں کا نشانہ بناتے تھے، جوڑوں کو نشانہ بناتے تھے، اس قدر خون بہایا کہ سر مبارک کا خون نالین مبارک میں آ گیا۔ تمام نبیوں کے سردار سراپائے رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی امن و سلامتی کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے وطن مکہ سے نکال دیا گیا، مدینہ شریف آپ تشریف لے آئے۔ وہاں پر بھی اہل مکہ نے آپ کا پیچھا کیا، تعاقب کیا، کئی جنگیں، کئی غزوے آپ کے خلاف لڑے۔ بفضل تعالیٰ تمام جنگوں میں باطل کا سرنگوں ہوا اور حق کا پرچم بلند ہوا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو تمام اہل اسلام مکہ میں داخل ہوئے۔ جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا، اليوم الملحمہ، آج انتقام لینے کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے۔
नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कानों में जब आवाज़ पहुंची तो आपको इंतहाई तकलीफ़ हुई, क्योंकि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। आपने फ़ौरन एक नारा बुलंद फरमाया, अल यौमल मरहमा, अल यौमल मरहमा, आज रहम कर देने का दिन है, आज माफ़ कर देने का दिन है। अलगरज़ बताना ये मकसद था कि जब पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, चाहने वाले और उनकी तालीमात पर अमल करने वाले, अल्लाह की वहदानियत पर, रसूल की रिसालत पर ईमान लाने वाले कम थे तो वो सब्र करते थे, और जब वो तादाद में ज़्यादा हुए तो उन्होंने लोगों को माफ़ करने का काम किया। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इसी तालीम को लेकर सूफिया किराम हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, शाहबाज शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और तमाम बुजुर्गान दीन हिंदुस्तान की सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए, जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान में बाहमी रवादारी का पैगाम दिया और यहाँ के रहने वालों से प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया। सदियों से हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ रहते हुए, एक दूसरे के रस्म व रिवाज का एहतराम करते हुए एक दूसरे के साथ रहते चले आ रहे हैं। आज कुछ ताकतें हमारे इस इत्तेहाद को पामाल कर देना चाहती हैं, जिनका मकसद मुल्क हिंदुस्तान में तबाही लाना है। ऐसी वो ताकतें जो मुल्क में नफ़रत का माहौल खड़ा करती हैं, हम सब उनकी मुखालफत करते हैं। हम पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस फरमान पर अमल करने वाले हैं जिसमें आपने फरमाया, कुल खलकत अयालुल्लाह, ये मुल्क हमारा मुल्क है, इस मुल्क के रहने वाले हमारे पड़ोसी हैं, हमारे हमसाए हैं, हमारे भाई हैं। आज ज़रूरत यह है कि कुछ लोग अपने सियासी मफाद के लिए मुसलमानों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपने सियासी मकसद के लिए अपने घरों में बैठ कर के, अपनी इमारतों और अपने ऑफिसों में, अपनी सभाओं और जनसभाओं में बैठ कर के मुसलमानों को भड़काने की बातें करते हैं। किसी अपराधी के मारे जाने पर सारी मुसलमान कौम पर जुल्म बताते हुए मुसलमानों को बरगलाया और बहकाया जा रहा है। मेरी मुसलमानों से अपील है कि ऐसे अनासरीन के धोखे और फरेब में ना आए, बल्कि इनकी असलियत को पहुँचे, क्योंकि ये लोग महज अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, अपने सियासी नफ़े के लिए ये मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहते हैं और ये मुसलमानों के बीच में इंतशार पैदा करके दूसरी कौम के लोगों को मुसलमानों से बज़्ज़न कराना चाहते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहें और इस बात को याद रखें कि 1947 में जब ये मुल्क आज़ाद हो रहा था तो तमाम ऑप्शन होने के बावजूद भी हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क हिंदुस्तान को चुना था और इस मुल्क हिंदुस्तान में रहने का फ़ैसला किया था। हमें अपने बुज़ुर्गों के उस फ़ैसले का मुत्तफ़िक़ा तौर पर की हिमायत करते हुए, उस फैसले की मुत्तफ़क़ा तौर पर हिमायत करते हुए हमें इस मुल्क को सजाने और संवारने का काम करना है, इस मुल्क को आगे ले जाने का काम करना है। साथियों, इस बात को, दोस्तों, इस बात को ध्यान रखें कि बग़ैर अमन व अमान के किसी भी तरीके की तरक्की को हासिल नहीं किया जा सकता है। लिहाजा हमें आपको चाहिए कि हम अपने आस पड़ोस में, अपनी गली मोहल्ले में अमन व अमान कायम रखें, अपने शहर में अमन व अमान कायम रखें और अपने मुल्क की फ़ज़ा को अमन व अमान रह करके अपने मुल्क को मजबूत करने का काम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।